سلام خدمت همه شما دوستای عزیز، صبحتان بخیر. بازم خدمت شما عزیزا هستم از طریق چینل انگلیش کلاس. امیدوارم جور صحتمند باشین و درس امروزی که خدمت شما تقدیم میکنم قسمی که میبینین بخش استوری است و یونت 4 شما کتاب 6 و کتاب 4000 Essential English Words و First Editionش. خب یونت 4 کتاب 6 شما و بخش داستان. میریم به طرف کلاس خود. عزیزان پیش از اینکه کلاس آغاز کنیم فراموش نکنین چنل حمایت کنین، با دوستایتان شیر کنین تا اونم سابسکرایب کنن و اونم بتونن از ویدئویی که ما به خدمت هستیم مستفید شون. خب اگر شما سوال داشتین، نظری داشتین، میتونین در آخر ویدیو با ما شیر کنین در کامنت البته. خب میریم به طرف کلاس خود. بخش داستان است و یونت 4 شما و کتاب 6. The butler's bad day. The superintendent of civic projects was a busy man. The butler's bad day. روز بد ساقی. The superintendent of a civic projects was a busy man. خب سرپرست پروژه های مدنی مرد بسیار جنجالدار بود، یعنی پر جمعیت بود. He worked every day of the week and had fancy parties at his house every night. He worked every day of the week and had a fancy parties at his house every night. خب او هر روز هفته کار میکرد و هر شب در خانه خودش میمانی‌های شیک داشت. Busier than him, it was his butler. However, if there was someone busier than him, it was his butler. خب یعنی با این حال اگر فرد مصروفتر از او وجود داشت فقط او کی بود؟ ساقیش بود. He worked all day organizing the superintendent's parties and then cleaned up after them late at night. He worked all day organizing the superintendent's parties and then clean up after them late at night. خب و او یعنی تمام روزه برای سازماندهی میمانهای سرپرست کار میکرد و بعد از او تا دیر وقت یعنی شبها بعد از او مجبور بود اونا را همه شب پاک و تمیز کنه. Hence, while the superintendent slept soundly, snoring loudly in his bed, the butler was still awake. Hence, while the superintendent slept soundly, snoring loudly in his bed, the butler was still awake. خب یعنی با این حال در حالی که ناظر به آرامی میخوابید و با صدای بلند در تختش غرفش میکرد، ساقی یعنی اما قسم بیدار میماند. Sadly, though the butler was always overworked, خب یعنی متاسفانه اگرچه پیشخدمت همیشه پیش از حد کار میکرد، his profession's intrinsic nature demanded he never be outspoken. خب و وظیفه از او یعنی ایجاب میکرد که هیچگاه او سری نباشه یا تیزتر نباشه. Therefore, his employer never knew the butler hadn't slept for several days. Therefore, his employer never knew the butler hadn't slept for several days. بنابراین امی کارفرمای او یا مو کسی که را فرمان میداد به کارهایش، او هیچ وقت متوجه نمیشد که ساقی برای چند روز خواب نکرده است. On any day, the butler might make a mistake. On any day, the butler might make a mistake. و یعنی هر روز ساقی ممکن است که یک اشتباه را مرتکب شود، یعنی یک اشتباهی کنه. One day, the superintendent said, "This particular party is important." One day, the superintendent said, "This particular party is important." خب یک روز سرپرست گفت که مهمانی خاص مهم است، یعنی مهمانی که امشب داریم او مهم و خاص است. People from the ministry are coming. Everything must be perfect.
People from the ministry are coming. Everything must be perfect. خب برش گفت که یعنی اشخاصی که تشریف میارن یا افرادی که تشریف میارن همشون از وزارتخانه ها هستن و همه چیز باید عالی باشه. Be perfect. The butler began preparing at once. The butler began preparing at once. خب اینجا ساقی بالاخره شروع کرد به آماده کردن همه چیز. First, he went to the attic to get more chairs and tables. First he went to the attic to get more chairs and tables. اول به انبارخانه رفت که تا چوکی ها و یا میزهای بیشتر از اونجا بیارن. But on his descent, he realized he needed to make the food. But on his side he realized he needed to make the food. خب در همون هنگام متوجه شد که او غذا هم باید آماده کنه. A gourmet dinner was necessary for such a party. A gourmet dinner was necessary for such a party. و یک شام لذیذ یعنی برای چنین مهمانی بسیار مهم است. He boiled water in a kettle for soup and chopped some beef into chunks. He boiled water in a kettle for soup and chopped some beef into chunks. خب و او آب جوش داد در یک سطل برای آماده کردن سوپ و گوشت گاو توته کرد. چون اینجا توته کرد. توته معنا میده یعنی با توته ها اونا گوشت توته کرد. Just as he was starting the soup, he remembered that he had to sweep the veranda. Just as he was starting the soup, امی که شروع کرد به آماده کردن سوپ, he remembered that he had to sweep the veranda. و او با یاد آورد که باید بالکن هم جارو کنه. As he was sweeping the veranda, he realized that he had to clean the sauna. As he was sweeping the veranda, he realized that he had to clean the sauna. خب امی که او بالکن جارو میکرد پاکاری میکرد دفعتا متوجه شد که او باید سونا را هم پاک کنه. By this time, the first guests had arrived. By this time, the first guest had arrived. امی بود که اولین مهمان رسید. The veranda was still dirty. There were not enough. The veranda was still dirty. خب بالکن هنوزم یعنی پاک نشده بود، کثیف بود. Chairs for the guests to sit on. There were not enough chairs for the guests to sit on. و صندلی ها یا چوکی های زیاد هم نبود برای مهمان ها کنو بشینن. And the soup tasted too pungent. And the soup tasted too pungent. و مزه امو سوپ هم یعنی چندان خوشایند نبود، یعنی بسیار تند بود. Some guests were dissatisfied. Some guests were dissatisfied. بسیاری مهمان ها ناراضی بودند. They started to make a fuss. And They started to make a fuss. خب همه اینا یعنی شروع کردن، بعضی اونها شروع کردن بر سر صدا. فان it means سر و صدا معنا میدن. the party was filled with a din of complaints. And the party was filled with a din of complaints. و امی مهمانی از اینا پر از گله و شکوه شد. The superintendent's party was a disaster. The superintendent party was a disaster. و مهمانی سرپرست یک فاجعه بود. He wondered why his butler had made so many mistakes. He wondered why his butler had made so many mistakes. و او یعنی تعجب کرد که چرا ساقی او یعنی همه اشتباه را مرتکب شده یا قدر چرا اشتباه کرده. At last, the butler admitted to being exhausted. At last the butler admitted to being exhausted. خب و سرانجام ساقی اعتراف کرد که خسته شده است. His boss felt pity for the butler. His boss felt pity for the butler. و اینجا رئیسش یعنی یک بالای امو ساقی خود ترحم کرد. He had no idea the butler was so tired. He had no idea the butler was so tired. و او دیگه یعنی هیچ کدام نظری نداشت و فقط گفت که ساقیش خسته شده. He said, "You should have told me earlier. Then we could have avoided this whole ordeal."
He said, you should have told me earlier. Then we could have avoided this all ordeal. خب برش گفت که باید به ما زودتر میگفتی و در اون صورت ما میتونستیم که از تمامی مصیبت ها دوری کنیم. خب از می بود درس امروز شما خدمت شما تقدیم کردم. امیدوارم که درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. تا درس بعدی که بازم به خدمت می باشم شما رو به خداوند یکتا میسپارم. روز همه شما خوش. خداوند یار و مددگارتون.